Bujuk 25 perusahaan kakap jadi investor, Prabowo puji-puji AS. Amerika sangat terlibat di perekonomian Indonesia. Di hari kedua lawatan di Washington DC, Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society atau USINDO. Pertemuan pada Senin 11 November sore itu dihadiri para pimpinan perusahaan AS. USINDO adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang AS, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya. Pertemuan dihadiri oleh 25 pihak baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. Beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport McMoran, S&P Global, Boeing, BP Amerika, ExxonMobil, Citi, Caterpillar, dan lain-lain. Prabowo menyambut gembira pertemuan secara santai yang digelar pada pukul 16.00 waktu setempat. Ya, saya sangat gembira. Pertemuan-pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan di dunia. Amerika sangat terlibat di perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia, kata Prabowo usai pertemuan. Prabowo mendorong perusahaan-perusahaan besar di AS tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga dorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita, kata Prabowo. Adapun sejumlah 25 pihak dari AS dan Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya 1. President of USINDO David Merrill, 2. Chairman of the Board Freeport McMoran Richard R. Kesson, 3. CEO Freeport McMoran Kathleen Court, 4. CEO Freeport Indonesia Tony Wenas, 5. Vice President for Federal Government Relations and International Affairs Freeport McMoran Gigi Ong, 6. Vice Chairman S&P Global Dr. Daniel Yergin, 7. CEO Go Healthcare Peter Arduini, 8. Executive Vice President Government Operation Boeing Z. Ojakli, 9. Presiden Boeing Southeast Asia Penny Bird, 10. Retired Partner Capital Group F. Chapman Taylor, 11. VP and Head of International Affairs BP Amerika The Honorable Robert Sir, 12. Senior Director International Government Relations ExxonMobil Peter Lofi, 13. Vice President of International Government Relations ExxonMobil Kurt Stockwitz, 14. Managing Director and Global Head of Strategic Development Partnership former interim CEO and COO International Finance Corporation, Citi Stefania von Friedberg, 15. Vice President of Asia Pacific, Middle East and Africa Global Government and Corporate Affairs, Caterpillar Murali M. Krishan, 16. Senior Director Government Affairs Asia Pacific and Eurasia, Chevron Craig Hall, 17. Dean of Georgetown School of Virgin Service Dean Joel Hellman, 18. PhD Incoming Rector of Georgetown Asia Pacific in Jakarta Georgetown University Professor Yuki Tajima, 19. Senior Vice President for Partnership and Online of Purdue University Dimitrios Portelis, 20. Vice President for Global Partnership and Director of Semiconductor Induction Purdue University, 21. Treasurer of USINDO Edward Wanandi, 22. Lucian Desponio, 23. Ted Osius, 24. Budi Dwi Jandono, 25. John Scheffler. Sementara yang mendampingi Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi atau Kepala BKPM M. Rosan P. Roslani, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Stella Christy, KBRI Washington DC Ida Bagusma Dewi Mantara, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.